أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ambe tangayina ala fa kan kishi ka an yoroma genyane ka bodanga ton toro manu yi iblisa ye anano fo mogo belegelena ambanga baraw belegelenda men Allah taala to ko baraka ma ya ala min din hina labole tigido la har hina keren kerele tigido akan belegelendo akan hina kere kerele kono kan nemani kishi yina fa ko ke ya an kun tigi kanu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana so dinge belegele an mogo tora ala ni baran man ke kata sare kiyama domma amba belegelen fo ni hina fo kan ni kishi fo kan ye ni oye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu an tigiranga walanda kena kono walanda minni abid awma araba wa arabanu yana bimo ka kisawye na bimo wulo ka kisa sigida binna ni duruna ando no okene kono bi nabillahi Musa alaihi salam alayka kisa sigida sabana ando no okono bi aw dengen ni awka kala den fe Musa Hamidi porogoni ka baba makom balila groupe islamique kanda sira kan groupe to bele galen sanfalalla araba wa araba dogo kon temene nabillahi Musa alayhi salam aka kisa sigida fulana kono aw ya me nabi Musa to maname ni abaya soronu ye ariyare khaye asirana fir'auna kana toro sama Allahu ta'ala ye wahyi ki amma kabugona asirana aka Musa kone aka filigila ala ya faye chogo minna aya kete ayi wakade kone dla ne kana billahi Musa de yina lama ne ka bla akono ne ka soraka balma Musa no ye Maryama ne ko tukako bagi kone bullane nabillahi Musa ye fo kana jona ye fir'auna yereka nago foro besene yoro minna o dangana anana kana jona ye o yoro la fir'auna kam mogo o kone kele ne ka wagande ne ko ye o yata ne ka dayele ka lege o yato dinde ba kono o tarana ye fir'auna yereka du kono to mana minna ne mankan kone keyara ne fir'auna yere ye mankan kone me abora ako monde bea o kwa maka wo ko an yi denke ne an yi ode to mogila firawna ya ka moko fakala ayu ya mareka huko o ka Musa o kun ka faka kadaka denke maniti bange alereka jamana kono wo jango katasi aleka dukono ya to manami no okera amba Asiya radiyallahu anha we firawna musuyi Allahu ta'ala kallatiga kono o kumna firawna kono fe kaboko aka ninde aka to uye wo kone ka ninden o ka mara o ka abalu wo kana ninden o kana faga wo ninden kanu be ale yoro saba ale madden kone soro firawna ka ninden kone to wo ka allamo o ka ke udeye musen ka kuma kone wo donna firawna kone na alaka danga be firawna ka wo kelli firawna sonna amba Asiya ka kuma ma ayi nabillahi Musa aya to aka dokana aya allamo aka dokana fo nabillahi Musa tumana minne ato ademchen yalla ayi fir'auna ayi abu moti ko nestama fo akotla la ala ayo bele gelen sara dali soro nabillahi Musa ka kisa sigida eflana konona na dogo kunte meni wala nabillahi Musa halibi amina tamana ka kisa wi nabillahi Musa ulul azmi do nabillahi Musa Allahu ta'ala ka kidembele bele de do ayi nyani ni toro ayo o belegele ayo o sora ni duguma kolo koneka nabillahi Musa atimbe inyanama yala dinya kono ya ina foneni ambala togomina nabillahi Musa atogona na Qur'ana kono sinye keme ane sinye bisaba ane sinye woro nabillahi Musa atogo de kakya Qur'ana kono katemena bunyumo belegele kan wo nabillahi Musa alayhi salam ambe alade kakisa kono bi akakisa tigida esabana amina temena yi ni oye tumana me kato aka kamelen yala kato aka aiwa funengeni yala fir'auna alaka danga baka Allahu ta'ala ye Musa kanu do fir'auna jutukun na kosabe fir'auna na be dumunike ani Musa de be dumunike nyonve na bi yala ani Musa de bi yala nyonve na ye fini min tige ayere ye abo nyogona tige nabillahi Musa koni ye bele gelen kembe nika nabi Musa koni bonya dugu kono no ye Misra dugu ye no ye Egypte jamana ye bele gelen ben nabillahi Musa gasi sigi gongoli o tsika sigi nabillahi Musa ka daka bele gelen ko fir'auna dindi do mana men nanu o kera Allahu ta'ala bena nabillahi Musa kan nyana maya abina aka lahal yelma
nabillahi Musa ka vi Allahu ta'ala bina ayilma nabillahi Musa abina do gel yakono nabillahi Musa alaka latige bina atoro no ye abina mogo do kallatige o bina boli ni Musa sababu koni ye Allahu ta'ala ba alaka li Qur'ana kono walamma balaga asuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman wa kazalika najzil muhsinin kotmana minna nabillahi Musa na kokora adona dugo kono Allahu ta'ala yi kodon anidoni ayu odi nabillahi Musa ma abu o choko kelen de la Allahu ta'ala abin yuma kelaw abu usara ukan yuma konina Allahu ta'ala ba lakali kotmana mi ni nabillahi Musa ka to ni la hadiyala ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها الرجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه الله تعالى بالك ليكون نبي الله موسى كما منا كاتو أكفنا يلا أبي فرعون كدكنا أتورا يلا لا دوندو تلغان في anana soro mogo fla ulu be sinyeta la ulu be kele la uye masara ka so kone keta la wo kone be kele la obe nyogon bugo yere la koyi nabillahi Musa akayala kono dugu kono anana kana benu odiye tokele yi oye Israelien yi tokele ni oye kibitien yi no ye Faraona ka mogo yi Israelien ni oye nabillahi Musa ka mogo yi kadaka Musa yere ye Israelien yi kibiti kanyi we Firauna ka mogo doye ulu fula de be ka keleke obe sinyeta la wate mennanu okera Allahu ta'ala ba lakali fastaghasahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwihi mogo minni we Israelien ye we deme nyini nabillahi Musa fe akeli ni ka Musa ye Musa akabbo akaja fanga bala akeli ka Musa koni ye uya soro Firauna ka mogo yi no ye kibtiye ye wo koni obaka obika Allah maga obika agoshi aye deme yini Musa fe ko Musa ga deme Nabi Musa alefana alayhi salam alefana ko abina kele koni ba oni nyonke ko abina ufara nika bo nyona adona ukela abiku ufara ubi girina fambe fe ubi panga wala kila fambe le geleve ubala ka nyombugo nabillahi Musa alayhi salam ako abina kele koni fara uni nyonke nika kele koni ba uni nyonke atoro ola mi ye kibiti kan ye ale farayara ale mason kele bama ale koni alibi abi pampani na watora Israelien ni ale koni jodendo ni koni be pampani na fambele gelen fe ko fo aka nindeki Musa ya deli ka kuma fe ka dese nabillahi Musa alayhi salam ajutu ya kenye ajutu kele ne ka kenye aye abolo kuru ne ka Israelien ne ka kibtin kan ne ka gochi ko kelenke akelle ne ka gochi sinye kele kenye ayere soro duguma o yoro ne bele gelenna Allah ta'ala kallatiga bolla aka ina fa Allah ta'ala ba afo Qur'ana kono to gomena faqad alayhi ale Allah kallatiga bolla kenye kan ken sara kibiti kan asara nabillahi Musa ye kute point kele ayo dama doro aya yere soro duguma asara o yoro ni bere gelena Musa ye alaka nabi nyuma dedo alaka nabi nyuma wallahi waraba bi wolon fla wo fanga wo de be alaka nabi nyuma kelengena na bere gelena jaja alaka nabi nyuma fanga balata nabillahi Musa aye ken aye kutele dama doron ke tara kaula ke sara kibti kan sara tumana minna nasara nabillahi Musa alayhi salam akamana gwana asirana ayafa oyrola haza min amal shaitan innahu aduwwun mudillun mubin nabi Musa ka kuma flani ye akoni min flani ye no shaitan ka bara de ye
ay nin bele gelende fo kasoro aba don ka bugo ni kafiri ye koyi nga ale kone amatuguni ka keyin kone faga aye kute pankele ayo da madoron ka da kale mason ekele la farama ko fo aka Israel ne aka ki wode kama ale fana ajusu ya kenye minke aye kute pankele ayo da ma minke asara nabillahi Musa akoni min fleni ye ni ye shaytana ka bara de ye shaytana de ba fe ne ka kunko de lase ale mata shaytana min ni an jugu de donni o jugu ya no o bangele ndo na be mo fili ni kone ni ye shaytana ka bara ye de warani bele gelena nabi Musa halibi abika kuma qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim Allahu ta'ala de bika Allah kali Qur'ana kono kadaka bele gelen kera aliyana ko nabillahi Musa ko yamma ne kera tuyene kelaye yinyira bakuntonyo ntige ala ikayya fanema Allahu ta'ala ko ayyafara nabillahi Musa ma ako ale ala de ye yafa masaye hine masado Allahu ta'ala ko ayyafara nabillahi Musa konima aka ni mo faka ina ala ko ayyafara ma faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim ala yafara nabillahi Musa ma akeli nika mo yin koni faka tantokola ala yafara ma qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin nabillahi Musa alayhi salam halibi abika kuma Allahu ta'ala fe ako ala yennema bammin kene yeta mbe Allahu ta'ala bone ka ala barakada amma ngane Musa yibli kaboko nga fara kafuru ka abara to mana mennan o kera kaboko nabillahi Musa asirana min beton nin ko min fleni ye akana se Firauna ma kadaka ni Firauna ye nin ko kone me kaboko ale kone de ye aka mogo kone faga abina shomi kaboko ale ka kolini filinaw ni aka doni baw ye min fanyana ko kemani do bina atoko ko Musa o de bina ale ka fanga kone ban abina shomi ula wati min no kera Allah ta'ala ba lakali kaboko fa asbaha fil madinati qaifan yatarakkab ko nabillahi Musa shirana ko yin kana ne shi Firauna ma nga abina labanga shi Firauna ma de Firauna bina ba kalama munna nabillahi Musa willa odu sike abika yala dugo kono anana kana o kekele de soro ani ma do fana be sinya tala tugu nabillahi Musa yi jo aya fle ako eke fana tan ye danteme ye de qala lahu Musa innaka lagawiyyun mubin fana tan ye danteme ye koyi kunu eni do kelela neye o kele ba awni nyonge bi fana nenna nakana soro fana ni ma fana be sinyetala fana tan ye danteme ye de iti sabali mana menna ni nabillahi Musa ye ken aya waju no ye israelien ken ye aya waju tantokola kavugo aka kele aka dabla aka ne kele ke ko kele mai kuno ani doye kele ke akera sababu ye ayi kungo koni se ale Musa ma bi fana anana kana soro fana ani do fana be sinyatala nabillahi Musa kele ne ga kuma veta abina Musa jabi koyi kene bina Musa jabi qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatatta nafsan bil amsi in turidu illa an takuna jabaran fil ardi wa ma turidu an takuna minan muslihin ko kena aye gindo yi boroto no ye Musa ye mogo min faga kunu aya fo ako Musa ba fe ka ne faga wa ina fo iye ma faga kunu ko kere ne yana koyi yala ba fe ka ke danteme ma ye duguma koloka ko ko ne ta yini ka ke nyine kele ye few ko ne ba fe ka yala ibito ka yala tondoro ni ka mogo faga aye koyi aye gindo ya dekene ka do ko ni kuma min fle ni ye o ko kibiti kan aka kele kan yogon ko o de ni fo do ko no israelien de ni kuma fo wala tumana mi no kera
kuma yi uyu doni ka ta se Firawna ma ko kallamu dei no ye Musa ye abi yala dugo kono abi mogo faga de abi ma feo faga ka mogo de do no ye Israel no ye kibiti ka do Firawna shomina ako ja min fora ka ko o bena ne ka fanga ba wo de fleni yeta warane bele gele na ya ka mogo ayu o fara nyonka no ye aka mogo fagalawo ku kata Musa yini kana juna warane be wulu fana ubi yala dugu kono ube Musa yoro nyini kedo Allah taala ba lakali Qur'ana kono وجاء الرجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين الله أكبر الله تعالى تور أكما سيلا أبنا نبي الله موسى كيشي أكمنا غواني نينا كاداكا نامنا نينا دروا بفا نا أكما لسيكي كوني كيرا بي فرانا كوني في كيرو كوني بنا بولي Musa ka ubena faga Nabillahi Musa kedo o bora fo dugu fando fe obika telia Nabillahi Musa nyabala abala ka telia abika na Musa fe anana kana Musa ta tegama ako Musa ya Musa Musa ika donka bugo dugu ma baw ubika yini koy dugu fama ubika yini nu ye soro be ubi faga ika don ka boko Firawna aye mugo ya Maria ka boko uka yini nu yi soro yoro uki faga nga ika don ne kone nana kana kona geya de kiye ika bodu ko kono fakhurus fakharaja minha qaifan yatarakab nabillahi Musa alayhi salam akeli nikani kuma me nin kefe nin kena nakana akona geya ayeta kaboko Firawna kam mogo bala ka nyini nu ya soro yoro dugu kono uba faga ni wati doko Musa sibe sam bisaba doko asibe sam mogo anit doni nin ko bi ke wati mina nabillahi Musa alaka latiga kono alaba alaka le kaboko abora asirani qala rabbi najini minan qawmi zalimin aka ala wele kan filani ye nabillahi Musa abitu ka fo antiga ala ikani kishini kabotu ene kelawma entiga ala ikani kishini kabotu ene kelawma rabbi najini minan qawmi zalimin abitu kan duwo abitu ko fo wala ma wo mabe ni kamana gwanna fin wo fenna ni bitu kan duwo kala Allah taala bi ikishini kabo ama nini famo karla nyona wala manini tuyene kelaw karla nyona wala mani sirana kodo ikatu ka fo rabbi najini minan qawmi zalimin Allah taala bi ikisini kabo utorama nabillahi Musa atora abini duwo fo Allah taala abina nabillahi Musa abina kishi nabillahi Musa alayhi salam aye akunda famin ve amina ode lakali we fangi medeye Allah taala ko walamma tawajjaha tilqa madyan qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil nabillahi Musa alayhi salam ama nin kone ama blaga tuma koyi warane belegele na Musa e decision ta ayi anyesi famin ve wakera madyana duguye nu oyeso aibu aleka jamana nabillahi Musa ayi nyesi wo jamana dema ako ntige ala adola Allah taala bina nkanda nika shira nika ayiranna kadaka Musa amadele ka se Madyana nabillahi Musa halata don Madyana yere ebe famin ve kadaka Allah mona Misra dugu kono Egypt dugu kono amadele ka se Madyana jamana na nga Allah taala fleni ye nika akalla tige kono kono na nabillahi Musa abina akunda Madyana jamana kono na Allah taala ka genye wodela abika duwo yini abika Allah taala wele ne ka afo laala ntiga ala abina sira yirane la no ye Madyana sira ye nabillahi Musa adona gele yakono nabillahi Musa
adona toro ni yani kono na nu oye madiyana etagaye abina akunda orala nu yi soyeba ka jamana ye insha Allah wo fana ya adam na walanda ye na Allah taala ye dogo kun na to irana anda bina se oma ne ka ulakal awye insha Allah walanda nabila Musa ka kisa sigida nani nan kono nabiyumo ka kisa sigida binani ani worona aw bina ta kisa to aw bina o soro o kono ni Allahu taala ka genye wala ko kono flani ye nabillahi Musa alayhi salam adona geliya kono aka nyanamaya wo konni wo yelmana atumbe here min kono firawna ka du kono atumbe mendiya minna firawna ka du kono Allah taala ka latige wo konni ye nabillahi Musa konni soro abina bonni belegele na ne ka do geliya kono ka do kongo ani minoko ani takama ani sena takama kulu ni nyonke bagyo ni nyonke fugata si madiyana jamana na Allah taala sona amma ko min bor o kono obina o soro sigida nani nan kono nabillahi Musa ka kisa kono insha Allah ambe bita amba ajjo yeyorena aw dengene aw ka kalandendo Musa hamidi porogoni ka babu mako malila Allah taala ka sigida were ala ko yira anna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu